Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina, kao što znate, pripremam za svoju porodicu i sve to delim sa vama. Danas ću praviti jedan gurmanski burek ili pizza burek, kako god želite, možete da ga nazovete. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Prvo moramo zamesiti testo, normalno, i treba mi tu za jedan burek, možda će biti i malo više, neka korica više, pola kilograma brašna, običnog tip 500, jedna kašičica soli i obična voda sobne temperature. Onda ću zamesiti jedno testo srednje čvrstine. Prvo ovako zamesite, a onda ćemo ga lepo izraditi na pobrašnjenoj površini. Evo ovako vidite kako treba da izgleda testo za burek ili za pitu koju ćete razvlačiti. Znači, treba da bude ovako malo žilavije testo, da se ne kida, a da je lepo umešano. Odvojit ću na 4 jufkice. Napravit ćemo 4 loptice. Ovako, 4 jufkice su tu. Uzet ćete neki plato i premažite ga masnoćom. Ja sam tu pomešala ulje i domaću svinjsku mast, a možete koristiti puter ili nešto šta već koristite u kombinaciji sa uljem ili sa bilo čime. Malo ćemo ovako pritisnuti da to malo brže krene i ostavit ćemo minimum pola sata da se ovo testo opusti. Dok čekamo da se jufkice opuste, pripremit ćemo nadev. Imamo ovdje ovako otprilike negdje oko 150 do 200 grama sira. Izrendat ću na krupnijoj strani rendeta. Imam otprilike 100 grama bilo kog parizera i to ću isto narendati. Šta imamo još? Imam tu 100 grama šampinjona i njih ću narendati. Nakon što sam izrendala sir, parizer i nekoliko šampinjona, ostaje mi ovako jedno malo veće parče kobasice. Izrežite što sitnije, na sitnije komadiće, a možete čak i samleti u onom secku da baš bude sitno, kako god želite. Dodat ću izrezanu kobasicu. Sad, ako volite ljuto, pošto je ovo gurmanski burek, možete narezati nekoliko ovako kiselih papričica, a možete i svežu. Dodat ćemo i papričicu. I sad možemo dodati pelet od paradajza ili možete dodati kečap. Sve to lepo sjedinite, možete dodati i origano. I onda možemo sačekati testo i krenuti sa radom. Evo, fili je pripremljen, možemo ga staviti po strani. Tu je masnoća i onda ću premazati deo stola. Testo je odstajalo. I možemo krenuti sa radom. Prvo ćemo malo središnji deo istanjiti i krajeve. I onda za one koji normalno ne znaju da razvlače kao profesionalci, mogu da krenu jednostavno rukom da razvuču testo u obliku
jednog kruga. Prvu koru neću filovati, stavit ću samo malo masnoće i onda ćemo sklopiti koru. Evo prvo s jedne strane, normalno malo povučite i stanite krajeve. Onda sa druge strane. Možete ovako skinuti. I onda ćemo ovako. Ovako pripremljeno testo ostavit ću sa strane i preći ćemo na razvlačenje naredne kore. Evo ovako, nakon što sam razvukli drugu koru, malo masnoće i stavit ćemo ovako koru. I onda ovdje ide fil. Idemo ponovo isti postupak, koru opet stavljamo u središnji deo, sve dok ne upotrebimo sve 4 korice. Evo ovako pripremljen i napravljen burek. Stavit ću u jednu puljanu pomašćenu tepsiju i jednostavno burek prebacite. Uključit ćemo parernu na 220 stepeni, ali nećete staviti burek visoko, nego malte ne na zadnjoj onoj žici u rerni. Pa ćete vidjeti. Kao što vidite, burek gurmanski je ispečen. Možemo ovako, a bolje da ovako krenemo i da izrežemo burek da vidite kako on izgleda. Možda je još malo trebalo odozdo da se peče, ali u meni je sasvim dovoljno. Evo kao što vidite kako izgleda gurmanski burek. Ja se nadam da će vam se dopasti sa ovakvim jednim filom. Pogledajte kako je hrskava korica i kako se korice listaju. Zaista jedan ukusan burek. Ako niste pravili sa ovakvim filom, ja vam preporučujem da napravite i bit ćete zaista oduševljeni. Za prave one gurmane baš. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!